mabay miss tanawa si nasa Zio o mabay miss shoes it's a nice walking daw walking uy abi po ni papa walking halagang na si kuya mabante siya mama's shoes ay na si papa papa ibay ang boots tay please okay ibay ta boots nice man eh like it guys ano man ko guys halaka na si papa mabay mi shoes because ano man si mama laman mabay ma shoes di man ako no guys naghay shoes ko guys next time na ako madili ko next time apipud ko ang shoes na guys okay guys hi guys pag-eat na mo guys para yummy Nice. na akong books yes akong books no tanawa and si papa and mama so we papa guys nice guys sleep na mo guys ha bye bye guys Delay.